بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ڈیم بھی ہے جس نے ہماری زمین کی رفتار میں کمی واقع کر دی ہے، اور آج میں آپ کو ایسی ہتھکڑی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کئی میٹر دور کسی بھی مجرم کو بآسانی لگائی جا سکتی ہے۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ فیکٹ نمبر 1، ناظرین، سکنی کا نام سنتے ہی ان لوگوں کے بارے میں ذہن میں آتا ہے جو انتہا کے دبلے پتلے ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام دی سکنی ہاؤس ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ اپنے نام کی طرح بہت پتلا دکھنے والا گھر ہے اور اس کی ایک سائڈ کی چوڑائی صرف 3 فٹ ہے۔ پہلی بار اسے دیکھنے سے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ 3 فٹ کے اس گھر میں کوئی بھلا کیسے رہتا ہوگا، مگر یہ جان کر آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ اس گھر میں 2 بیڈ رومز اور ایک تہخانے کے ساتھ ساتھ 2 عدد باتھ روم بھی ہیں، اور یہ مکمل طور پر فنکشنل ہے۔ گھر کو چاروں طرف سے دیکھا جائے تو یہ ایک مثلث نما گھر ہے جس کی دوسری سائڈ کی چوڑائی 20 فٹ ہے۔ پورا گھر 3876 اسکوائر فٹ پر محیط ہے، جبکہ اس گھر کا قابل رہائش ایریا 1600 اسکوائر فٹ ہے۔ ناظرین، یہ عجوبہ گھر امریکہ کے گاؤں ڈیئر فیلڈ میں واقع ہے۔ اس گھر کے سابقہ مالک ریئلٹر ایلن برلو ہے، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ مکان $2,60,000 امریکن ڈالرز میں فروخت کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ باہر سے دیکھنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ اس گھر کے بیڈ روم یا باتھ رومز وغیرہ کافی چھوٹے ہوں گے، مگر حقیقت میں یہ بالکل نارمل ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر بہت انوکھا اور کمیونٹی میں کافی مشہور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا پر ہلچل پیدا کر رہا ہو، لیکن وہ اس تمام توجہ سے حیران نہیں ہے جو اس وقت انہیں مل رہی ہے۔ اپنی مخصوص شکل اور انوکھی بناوٹ کی وجہ سے اسے میتھمیٹیکل ورڈ پائی سے بھی مشابہت دی جاتی ہے اور اسے دی پائی ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے تو کہتے ہیں ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ فیکٹ نمبر 2، ناظرین، تصویر میں نظر آنے والی یہ ڈراؤنی چیز کسی ڈیڈ باڈی کی انگلیوں کی طرح نظر آ رہی ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں یہ خاص قسم کی فنگس یعنی کھمبی ہے جسے زائلاریا پولیمورفا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پولیمورفا کا مطلب ہوتا ہے بہت سی شکلوں میں ہونا، اور اپنے نام کی طرح یہ بہت سے رنگوں اور شکلوں میں پائی جاتی ہے، اور لگ بھگ اس کی 100 اقسام ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ گنتی کے ہندسوں کی شکل میں زمین سے نکلتی ہیں، اور بعض اوقات یہ آپس میں اس انداز سے مل جاتی ہیں جیسے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں ہوں۔ زیادہ تر یہ جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور اکثر ان درختوں کی جڑوں میں نظر آتی ہے جن کی لکڑی پڑے پڑے گل سڑ رہی ہو۔ اپنی اس ڈراؤنی اور منفرد شکل کی وجہ سے اسے ڈیڈ مینس فنگر یعنی مردے کی انگلیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ڈیم بھی موجود ہے جسے چلانے کے بعد زمین کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ یہ ڈیم چائنا میں دریائے یانگسی پر بنایا گیا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے۔ اس پر سن 1994 میں کام کا آغاز ہوا تھا اور سن 2012 میں اس ڈیم نے اپنی مکمل پیداوار سٹارٹ کی تھی۔ اس ڈیم میں ٹوٹل 32 ٹربائنز انسٹال کی گئی ہیں اور ہر ٹربائن 700 میگا واٹ پاور جنریٹ کرتی ہے۔ اس طرح ڈیم کی ٹوٹل پاور 22,500 میگا واٹ ہے، جو امریکہ کے مشہور ہوور ڈیم سے 11 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، اس دیو ہیکل ڈیم کے بند کی اونچائی 181 میٹر، لمبائی 2.33 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 115 میٹر ہے، اور اسے بنانے میں 4,63,000 ٹن سٹیل کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے سٹیل میں 63 ایفل ٹاورز بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، جب اس ڈیم میں پانی مکمل طور پر بھر جاتا ہے تو پانی کی اونچائی 175 میٹر بنتی ہے، جو دریا کے اصل لیول سے 110 میٹر اونچا لیول ہے۔ اس طرح اس ڈیم میں 42 بلین ٹن پانی ذخیرہ ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ وزن کی وجہ سے ناسا کا کہنا ہے کہ زمین کی رفتار میں 0.0 مائکرو سیکنڈ کی کمی واقع ہو گئی ہے، مطلب کہ اب دن تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں۔ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد سیلابوں کی روک تھام اور بجلی پیدا کرنا تھا، اور اس ڈیم کی وجہ سے 13 شہر، 140 ٹاؤنز اور 1350 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین، چھپکلیاں تو آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو دنیا کی سب سے چھوٹی چھپکلی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا نام جریگوا ہے۔ ناظرین، یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک بالغ جریگوا کی ٹوٹل لمبائی 16 ملی میٹر بنتی ہے، جو کہ 1 انچ کا تیسرا حصہ بنتا ہے، اور یہ 1 روپے کے سکے پر بآسانی رینگ سکتی ہے۔ اسے دنیا میں پائے جانے والے پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور پانی میں رہنے والے جانوروں کی ٹوٹل 23,000 اقسام کی انواع میں سے سب سے چھوٹا مانا جاتا ہے، اور یہ کیریبین آئی لینڈ میں پائی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5،
नादरीन, अक्सर इंसानों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल मौजूद होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ लोगों के जिस्मों पर हद से ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। इनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हो सकते हैं। जिस्म पर बालों की नशोनुमा की इस गैर मामूली हालत को हाइपरोट्राइकोसिस कहते हैं और ये एक मखसूस किस्म की बीमारी है। इसकी दो अलग अलग इकसाम होती हैं। एक किस्म में ये इंसान की पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसे हाइपरोट्राइकोसिस कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म में ये बॉडी के मखसूस हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसे लोकलाइज हाइपरोट्राइकोसिस कहा जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी पैदाइशी भी हो सकती है और बाद में भी आ सकती है और इसकी कोई खास वजह अभी तक सामने नहीं आई। ताहम ख्याल किया जाता है कि ये ऐसे लोगों में पाई जा सकती है जो बाद में किसी भी किस्म के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, ताहम मुख्तलिफ हेयर रिमूवल प्रोसीजर्स के जरिए बालों की ग्रोथ में कमी लाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उसे पकड़ने के बाद ही हथकड़ी पहनाई जाती है या किसी न किसी चीज से उसे बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना पाए। मगर अमेरिका के कुछ शहरों में कुछ अलग ही होता है। वहाँ एक मोबाइल के जैसी बोला रैप नामी डिवाइस होती है, जिससे तकरीबन 2 मीटर लंबी रस्सी निकलती है। जब पुलिस को कोई मुजरिम नजर आता है तो उसके सामने पुलिस वाले इस डिवाइस से निकलती लेजर लाइट लगाकर 3 बार बोला 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 पुकारते हैं ताकि वो मुजरिम खुद को उनके हवाले कर दे। अगर वो मुजरिम खुद को उनके हवाले नहीं करता तो इस डिवाइस को चलाया जाता है, जिससे निकली रस्सी सामने खड़े किसी भी शख्स को बांध देती है, जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है। इस $800 की डिवाइस से निकली रस्सी 1 सेकंड में 200 मीटर तक जा सकती है और किसी भी 50 मीटर तक दूर खड़े शख्स को बआसानी बांध सकती है। फैक्ट नंबर 7। नाज़रीन, जापान के वाकाकोसा नामी पहाड़ पर हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में मकामी लोगों की जानिब से आतिशज़दगी की जाती है और इस फेस्टिवल को वाकाकोसा यामाकी कहा जाता है। किसी को भी ये बात मालूम नहीं कि जापान के सूबे नारा में हर साल 342 मीटर ऊंची पहाड़ी को जलाने की रवायत का आगाज कहाँ से हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस रवायत का आगाज 1 सदी पहले हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसका आगाज 2 मंदिरों के दरमियान तनाजा के बाद हुआ था। इसकी रवायत के हवाले से लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई हुई हैं, लेकिन आज ये दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मुनफरिद फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में मकामी लोग शाम के वक्त पहाड़ी पर एक बड़ी सी आग दहकाते हैं और साथ ही आतिशबाजी भी करते हैं और देखते ही देखते कुछ वक्त बाद पूरी पहाड़ी पर आग फैल जाती है। इस पहाड़ी की खुश घास को जलने में 15 से 30 मिनट का वक्त लगता है और इस आग की रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती है। नाज़रीन, इस दौरान किसी भी किस्म के नुकसानात या हादसात से बचने के लिए पूरे फेस्टिवल के दौरान फायर फाइटर्स भी मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 8। नाज़रीन, भारतीय शख्स ने अपनी मरहूमा बीवी का एक ऐसा मुजस्समा तैयार करवाया है जो हकीकत से बेहद करीब तर और हूबहू उनकी बीवी जैसा ही दिखता है। भारतीय शहरी श्रीनिवास गुप्ता, जो कि भारतीय रियासत कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 3 साल कबल एक ट्रैफिक हादसा में अपनी बीवी को खो दिया था। श्रीनिवास गुप्ता अपनी मरहूमा बीवी को अपने घर में देखना चाहते थे, तो इस सिलसिले में उन्होंने एक मकामी आर्टिस्ट से अपनी बीवी का एक मुजस्समा बनवाया और उन्होंने इस मुजस्समे को अपने घर में रखवा दिया। उनका कहना है कि उनकी मरहूमा बीवी की ये ख्वाहिश थी कि उनका अपना बंगला हो। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने उनकी याद में एक बंगला बनवाया, जहां शिफ्ट होते वक्त ये अपने साथ अपनी बीवी का मुजस्समा भी लेकर गए। श्रीनिवास गुप्ता ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक नए घर में उनके साथ ही शिफ्ट हुआ हूँ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इटली में एक 83 साल बुजुर्ग शख्स पर मुर्गे की बांगों की वजह से जुर्माना आयद हो गया है। तवील अरसे से इस इलाके में रहायश पजीर एंजेलियो बोलिटी को जुर्माने की मद में 166 यूरो अदा करने होंगे, जो अंदाजन $195 और तकरीबन 33,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। उन्होंने बताया कि कार्लिनो नामी मुर्गा उनके बाग में रहता था, जो उनकी मलकियत था और इस इलाके में गुज़िश्ता 10 साल से रह रहा था। ताहम एंजेलियो बोलिटी ने आखिरकार अपने पड़ोसियों की शिकायत के बाद मुर्गे को अपने एक दोस्त के हवाले कर दिया था। बाद अज़ा उन्होंने कार्लिनो नामी मुर्गे को आर्जी तौर पर अपने दोस्त से इस वक्त वापस लिया था जब उनका दोस्त 20 रोज की छुट्टियों पर गया था। नाज़रीन, दरअसल कार्लिनो नामी मुर्गे की आवाज सुबह 4:30 बजे के करीब सुनी गई थी। मुर्गे के मालिक पर मकामी कानून की बुनियाद पर तकरीबन $200 का जुर्माना आयद किया गया, जिसके मुताबिक पालतू जानवरों को पड़ोसियों के मकानात से कम 8 से 32 फीट दूर होना चाहिए। ताहम एंजेलियो का कहना है कि मुझे इस कानून का इल्म नहीं था और मैं अपने पर आयद जुर्माने के लिए कोर्ट में अपील जरूर करूंगा। फैक्ट नंबर 10। नाज़रीन, एक अमरीकी यूट्यूबर पॉल एलन ने मास्क न पहनने वाले जिद्दी अफराद का एक मुनफरिद हाल पेश किया है। इसके लिए उन्होंने एक अजीब और गरीब
सस्ती गन बनाई है जो बराह रास्त लोगों के चेहरे पर मेडिकल मास्क फेंकती है और अगर दुरुस्त अंदाज से मास्क फायर किया जाए तो मास्क चेहरे पर जा बैठता है। एलन ने इसका अमली मुजाहरा एक वीडियो में भी किया है और सबसे पहले मास्क गन को अपने आप पर आजमाया है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जैसे लगता है। नादरीन, पॉल के यूट्यूब चैनल पर इनके लाखों फॉलोअर्स ने इनसे मास्क न पहनने वाले हट धर्म अफराद की शिकायत करते हुए कोई हल निकालने का मशवरा दिया था, तो उन्होंने खुद ये गन तैयार कर ली जिस पर मास्क को तनी हुई हालत में रखा जाता है और वो सीधा चेहरे पर पहुंचता है और अतराफ की डोरें घूमकर मास्क को चेहरे पर चिपका देती हैं। मास्क के सिरे पर मैग्नेट्स लगे हैं जो घूमकर आपस में चिपक जाते हैं। नादरीन, एलन चाहते हैं कि मास्क गन से कोई जख्मी ना हो, इसलिए वो निशाना लेते वक्त लेजर से मदद लेते हैं और इस गन को बाज अफराद ने आजमाया भी है। तो नादरीन, ये थी हमेशा की तरह आज की मुनफरिद और मालूमाती वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए कमेंट्स में अपनी फीडबैक से भी जरूर आगाह करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।